السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے روح عزیز، اور اس ناول کی رائٹر کا نام ہے عائشہ ملک۔ تو چلے جی ناول کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے۔ میں آج آفس جا رہا ہوں، وہاں کا کام وائنڈ اپ کر کے پھر کل ہم لوگ حویلی چلیں گے۔ آپ نے اپنی اگر کوئی پیکنگ کرنی ہوئی تو کر لیجئے گا، ورنہ وہاں بھی سب کچھ میسر ہوگا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی باندھ رہا تھا۔ نظر مرر سے نظر مہروش کے چہرے کی جانب ہی تھی، جو اس کی بات سنتے غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ عنایا بیڈ پر لیٹی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ مہروش نے نظریں اٹھا کر شامیر کی پشت کو گھورا، جسے شامیر نے مرر سے بخوبی نوٹ بھی کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اب کہیں نہیں جاؤں گی، عنایا کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، جب شامیر اپنی ٹائی باندھتا ہوا چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری پرنسس کا بھی۔ میں کام وائنڈ اپ کر کے جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تب تک آپ اچھی بیویوں کی طرح میرے آنے کا ویٹ کیجیے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا کہ مہروش کا سر بمشکل ہی اسے کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکراتے ہوئے بچا تھا۔ شامیر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے مزید اپنی جانب کیا۔ مہروش کا چہرہ سرخ پڑا۔ شامیر جھکتے اس کے سرخ پڑتے گالوں پر اپنی پیٹھ رگڑ گیا۔ مہروش سمٹ کر رہ گئی، پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑی، دل زوروں سے دھڑکا۔ جب شوہر اپنے کام پر جائیں تو اچھی بیویوں سے گڈ بائی کس کرتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میری بیوی کا نام بھی اچھی بیویوں میں شامل ہو۔ اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے گمبھیرتا آواز میں بولا تھا۔ مہروش کی پلکیں لرزی تھی، چہرہ شرم و حیا سے سرخ پڑا تھا، اور شامیر کا دل چاہا یہ رنگ اس کے چہرے سے کبھی مٹے ہی نہ۔ جلدی کریں، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر اپنی پرنسی سے بھی پیار کرنا ہے مجھے۔ اسے اپنی پلکیں اٹھاتے نہ دیکھ کر شامیر شاہ اس کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ مہروش اس کے حصار میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ اب چھوڑے ہمیں، ورنہ میں مہروش سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ سر اٹھا کر بمشکل اس کی شاید رنگ آنکھوں میں چھائی سرخی کو دیکھتی اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن لہجہ پھر بھی لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ شامیر شاہ نے اس کی بات پر اپنا آئی برو ریز کیا، ورنہ کیا آپ اپنا سارا جھکاؤ اس پر ڈال گیا تھا کہ مہروش پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ اگر شامیر شاہ نے اسے کمر سے نہ تھاما ہوتا تو وہ یقیناً زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ روشی جان، میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی بیوی بنے، ورنہ میں تو پھر ایک اچھا شوہر ہوں ہی نہ۔ اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتے وہ اس پر جھکا، مہروش کے بالوں میں الجھا گیا تھا، جبکہ مہروش پیچھے کی جانب جھکی اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں الجھا کر اپنے اور شامیر کے سینے پر رکھے فاصلہ بنانے کی کوشش میں تھی۔ نہیں گڈ بائی کس کرنی، نہیں اچھی بیوی کا حق ادا کرنا۔ لہجے میں سنجیدگی لائے وہ اس کے سرخ پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ مہروش نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بات نہیں روشی جان، میں اچھا شوہر بن جاتا ہوں، بات تو ایک ہی ہوگی نا، مسکراتے لہجے میں کہتے وہ بنا مہروش کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ مہروش نے فوراً سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اپنی سانسیں روکتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مزاحمت شروع کی تھی، جب شامیر شاہ کے انداز میں شدت دھر آئی تھی کہ وہ کچھ ہی لمحوں میں اسے بکھلا کر رکھ گیا تھا۔ مقابل کی آہستہ چلتی سانسوں کا خیال کرتے وہ پیچھے ہٹے، ویسے ہی اس پر جھکے مہروش کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑ گیا تھا۔ آپ میرا سکون بنتی جا رہی ہیں، میری روح کو عزیز بنتی جا رہی ہیں، روح عزیز بن رہی ہیں آپ یار، کچھ رحم کرو مجھ پر۔ اگر آپ کو ایک منٹ کے لیے نہیں دیکھتا تو مجھے میرا دل کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، بے چینی سی ہونے لگتی ہے مجھے۔ لیکن یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے آپ کو جو تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے ابھی، جو میں اچھے سے ٹرانسفر کروں گا آپ میں۔ اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے شامیر شاہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مہروش آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شامیر کی آخری بات پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو مقابل کی شہد رنگ آنکھوں کے ساتھ ٹکرائی۔ جلدی آنے کی کوشش کروں گا میں، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے چھوڑ کر آگے بڑھتے عنایا کو بیڈ سے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ مہروش ابھی تک کپکپاتی ہوئی وہیں پر کھڑی تھی۔ پرنسس بابا کو آج مس کرے گی، کیونکہ بابا آج آفس جا رہے ہیں نا، لیکن پھر واپس آ کر خوب سارا بابا کھیلیں گے، اور اب پرنسس بابا کو ایک کسی بھی کرے گی یہاں، پرنسس ماما جیسی تھوڑی ہے جو اتنے پیارے بابا کو کسی ہی نہ دے۔ مہروش کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی، جبکہ شامیر شاہ اپنا دایاں گال خود ہی عنایا کے لبوں پر رکھ گیا تھا کہ اس کے گیلے ہونٹوں کا لمس شامیر کی دائیں بیئرڈ زدہ گال پر بکھرا تھا۔ شامیر نے یہی عمل دوسری گال پر بھی دہرایا تھا۔
کہ لو پرنسس اپنی ماما کے ساتھ مجھے باہر تک چھوڑنے آئے گی۔ وہ انائے کے وجود کو مہروش کی جانب بڑھا گیا تھا۔ جسے مہروش نے اپنے ہاتھوں میں تھاما تو شامیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ مکس ہوا۔ مہروش کا ہاتھ کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ چلو آ جاؤ۔ اپنے ہاتھ کو وہ مہروش کے کندھے پر رکھے اسے اپنے ساتھ لگائے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ مہروش بھی اپنے قدم زبردستی بڑھا رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے اپنی براؤن آنکھوں کو نہیں دیکھا تھا۔ 2 دن سے اس نے پائل کی آواز اپنی سماعتوں سے ٹکراتی نہیں سنی تھی۔ 2 دن سے اس نے مقابل کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے وہ 2 دن سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ محراب کا برا حال تھا۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، لیکن آنکھوں میں بے چینی حد سے زیادہ سوا تھی۔ اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا وہ نیچے نظر آتے لان کی جانب دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظریں اس پرپل آنچل پر پڑی تھی جو سرخ پھولوں کے پاس کھڑی دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلائے کھلے براؤن بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے ہوئے اس گلاب کے پھول کے پاس اپنا چہرہ لے جاتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اسے دیکھتے محراب کے چہرے پر چھائے عجیب سے تاثرات پرسکون تاثرات میں بدلے تھے۔ آنکھوں میں چھائی بے چینی لمحے میں سوا ہوئی تھی کہ وہ بنا پلک جھپکائے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ 2 دن بعد وہ اس کا دیدار کر رہا تھا، اور پورے انصاف کے ساتھ کر رہا تھا کہ نظریں اس کے منظر کے علاوہ اور کہیں جا ہی نہیں رہی تھی۔ جب اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے دھنک نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ محراب کا دل دھڑکا تھا، جبکہ دھنک پہلے سے زرد رنگ مزید سفید پڑا۔ وہ فوراً سے اپنی نظریں جھکاتی اندر کی جانب بھاگی کہ محراب ایک دفعہ پھر سے بے چین ہو کر رہ گیا۔ چہرے پر اس کے بدلتے رنگوں کو یاد کرتے اضطرابی کیفیت چھائی۔ اس کے درد پڑتے وہ فوراً سے ٹیرس سے نکلتے کمرے میں آیا اور روم کا دروازہ کھولتے باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ دھنک کے کمرے میں جانے کا تھا۔ محترمہ، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ دلاج فاطمہ جو لائبریری میں بیٹھی اپنی کوئی کوشچن سالو کر رہی تھی، جب رافع اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں لائبریری میں آیا تو اسے قدرے ایک الگ جگہ پر بیٹھے دیکھ کر رافع اس کے سامنے ہی خالی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ فاطمہ نے رافع کی آواز سنتے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو رافع کو اپنے پاس بیٹھتے دیکھ کر دلاج فاطمہ نے اپنے ماتھے پر بل ڈالے۔ دیکھا کہ رافع نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میرے خیال سے آپ بیٹھ گئے ہیں، اس کے پوچھنے پر وہ معصومیت بھرے انداز میں طنزیہ لہجے کے ساتھ جتاتی ہوئی بولی تھی کہ رافع نے مسکراہٹ ضبط کی۔ جی، آپ نے تو کہنا نہیں تھا، اس لیے میں خود ہی بیٹھ گیا، دانت دکھاتے ہوئے وہ بولا تو فاطمہ نے ناک سکیڑتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ دوبارہ سے اپنے پیپر کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب رافع نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی اور چہرے سے نظریں ہٹتی ہوئی اس کوشچن کی جانب کی جسے وہ سولو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو نہیں رہا آپ سے؟ لاؤ میں ہیلپ کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دلاج کے ساتھ پڑی ہوئی چیئر پر آ کر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ سے رجسٹر اور پین پکڑا تھا، جبکہ اپنے اتنے قریب مقابل کے وجود سے اڑتی مسحور کن خوشبو محسوس کرتے دیکھ دلاج فاطمہ کی دھڑکنیں سر پر دوڑی تھی، پلکیں لرزی تھی۔ بتائیں، کہاں سے نہیں سولو ہو رہا؟ بھاری مردانہ آواز دوبارہ سے اپنی سماعتوں میں بجتے دیکھ دلاج فاطمہ اس خوشبو کے شہر سے نکلتی ہوش کی دنیا سے واپس لوٹی تھی۔ یہ سولو نہیں ہو رہا۔ اپنی کپکپاتی آواز کے ساتھ وہ ہاتھ کی انگلی رجسٹر پر رکھتی ہوئی بولی تو رافع نے ہاں میں سر ہلاتے پین ہاتھ میں پکڑتے اسے سمجھانا شروع کیا تھا، جبکہ فاطمہ گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ اس کے ہاتھ اور ہاتھ سے نظر آتے بازو میں ابری ہوئی وینس کو دیکھ رہی تھی۔ رافع بلاشا اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے، شرٹ کے بازوؤں کو کوہنی تک فولڈ کیے، ماتھے پر بال بکھیرے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ دلاج فاطمہ کا دل دھڑکانے کا کام کر رہا تھا۔ اس کی وینس پر نظر پڑتے وہ فوراً اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ رافع کیا سمجھ رہا تھا اس کے سر کے اوپر سے سب گزر رہا تھا، یا یہ کہا جائے کہ اس کی رافع کے سمجھانے کی جانب توجہ ہی نہیں تھی۔ چہرے کا رنگ دہک کر سرخ پڑا تھا۔ سمجھ آئی؟ سمجھانے کے بعد اب وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، لیکن سامنے اس کے دہکتے سرخ چہرے کو دیکھتے رافع بلاشا پلک نہ جھپکا سکا۔ نظریں جھکی پلکوں سے ہوتی خون جھلکانے کی حد تک سرخ ہوتے گالوں پر رکی۔ رافع کا دل شدت سے دھڑکا، گلے میں گلٹی بن کر مدھم ہوئی۔ رافع کی آواز سنتے فاطمہ نے ہڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا تو نظریں مقابل کی سرمئی آنکھوں میں جا کر ٹھہری کہ وہ تیز تیز پلکیں جھپکاتی اپنی پلکوں کو جنبش دے گی، اور رافع جو اس کی آنکھوں میں ہی کھو گیا تھا اس کے انداز پر چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ تو اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوز کرتے گلا کھنگارا۔ اگر کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سے پوچھ لیجیے گا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے گریز بڑھتے ہوئے رافع بلاشا بولا کہ دلاج فاطمہ نے دونوں شور کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا، اور اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ رجسٹر اور پین اس کے ہاتھ سے لیتے فوراً سے اسے اپنے بیگ میں ڈالنے لگی۔
جب رافع کی نظر اس کے بیگ پر پڑی تھی۔ ویسے آپ کے بیگ پر یہ کی اس کی سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ اس کے بیگ پر ہی نظریں جمائے رافع بلا شاہ وہی ٹیڈی بیئر اور چھوٹے سے ہارٹ شیپ کی بنی ہوئی کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ تو دلاج فاطمہ نے اس کے بعد پر اس بار اپنی پلکیں اس کی جانب اٹھا کر دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتی دلاج فاطمہ اسے گھورنے لگی تھی۔ جی نہیں، میری کی سب سے زیادہ پیاری تھی، یہ آپ نے زبردستی میری بیگ پر لگوائی ہے، منہ بسورتے ہوئے وہ بولی تھی کہ بلاج شاہ نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس کی میں جو تمہیں بہت زیادہ پیاری لگتی ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ فاطمہ نے سہمتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، فوراً سے سہمتی ہوئی بولی تھی۔ جب رافع نے اسے سہمتے دیکھ اپنے ماتھے پر بل فوراً سے غائب کیے تھے۔ جسٹ ریلیکس، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے لگ جاتی ہیں۔ اسے سہمتے گھبراتے دیکھ کر رافع بلا شاہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اسے واقعی اس کی چھوٹی چھوٹی ایکٹس پر گھبراتے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ لڑکی بہت جلدی خوف زدہ ہو جاتی تھی، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا کیوں جاتی ہیں؟ رافع بلا شاہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ دلاج فاطمہ نے 2-3 گہرے گہرے سانس بڑھتے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سہمی ڈری ہوئی آواز رافع کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کس چیز سے؟ اس دنیا سے، اس دنیا کے ظالم لوگوں سے، اور اس دنیا میں رہنے والی ہر چیز سے۔ کھوئے انداز میں کہتی وہ آنکھوں میں بھی خوف لے آئی تھی۔ رافع کے دل کو کچھ ہوا، اور کس چیز سے؟ اندھیرے سے، بند جگہوں سے، اور وہ کہتی کہتی خاموشی، اور مقابل نے جاننا چاہا، اور بلیک بلیوں سے۔ اس کی جانب دیکھتی معصومیت سے بولی کہ رافع کے دل نے بیٹ مس کی، آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ اور آپ کو پسند کیا ہے؟ بات بدلتے ہوئے اب وہ اس کے چہرے سے اداسی ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بات سنتے فاطمہ کے چہرے پر واقعی خوشی کے تاثرات چھائے تھے۔ آپ کو پتا ہے، میں نے اتنے ڈرامے دیکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر مجھے نا سب سے زیادہ پسند ہے وہ جو ان کے اتنی سنو پڑتی ہے، مجھے سب سے زیادہ سنو پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس شہر میں چلی جاؤں جہاں 24 گھنٹے سنو پڑے، لیکن میں اپنی دیدہ جان کے بغیر کہیں جاتی نہیں ہوں، مجھے پھر ڈر لگتا ہے۔ معصومیت کے ساتھ وہ اپنی انوکھی سی پسند بتاتی ہوئی رافع بلا شاہ کو حیران کر گئی تھی، جبکہ آخر پر وہ خود بھی اداس ہو گئی تھی۔ ہمیں پھر ساری زندگی مری گزارنی پڑے گی، پرسوچ چہرے کے ساتھ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور فاطمہ نے الجھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آنکھوں میں نہ سمجھی کے تاثرات لائے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی کہ رافع کو اب سمجھ آیا وہ کیا بکواس کر گیا تھا، تو اپنے لب فوراً دانتوں تلے دبائے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ لب دانتوں تلے دبائے ہی وہ اسی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا تو فاطمہ نے نہ سمجھی کے ساتھ ہی اپنی آنکھیں گھماتے کندھے اچکائے تھے، اور ایک دفعہ پھر سے وہ اپنے بیگ کو بند کرنے لگی تھی، جبکہ رافع اس کے انداز میں جی جان سے اس کا اسیر ہوا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے بلچہ؟ ڈاکٹر کو باہر نکلتے دیکھ عریش شاہ جو مسلسل 2 گھنٹوں سے بنا پلک جھپکائے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے سامنے ہی آئی سی یو کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ فرحال مصطفیٰ خان وہیں بینچ پر بیٹھی سامنے ہی آئی سی یو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب آئی سی یو کی لائٹ آف ہوئی اور ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے تو فرحال مصطفیٰ خان جلدی سے بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی جانب بڑھتی، جب عریش شاہ نے اس کا بازو پکڑتے اس کے پڑتے ہوئے قدموں کو روکا تھا کہ فرحال نے روئی سوجی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو عریش شاہ نے اسے وہیں پر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر کی جانب بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ کے پیشنٹ کے سر پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو عریش شاہ اور اس کے پیچھے کھڑی فرحال مصطفیٰ خان کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا کہ عریش شاہ کی پلکیں ساکت رہ گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ہی کھڑی فرحال مصطفیٰ خان کے قدم ڈگمگا کر رہ گئے تھے۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی تھی، دل میں اس قدر شدید درد اٹھا تھا کہ فرحال مصطفیٰ خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اسے مسلا تھا، جبکہ اپنے پیچھے فرحال مصطفیٰ خان کو محسوس کرتے عریش شاہ نے گردن موڑتے اسے دیکھا تو اس کی حالت دیکھتے وہ فوراً اس کی جانب بڑھا تھا۔ فرحال مصطفیٰ خان جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی روانگی سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہیں پر گرنے لگی تھی، جب عریش شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو تھامتے اسے سہارا دیا تھا۔ وہ وریشا ٹھیک ہے؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ فرحال مصطفیٰ خان کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسے اپنے پاؤں نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔
اگر عریشہ نے اسے کندھوں سے نہ تھاما ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی وہ اکلوتی دوست تھی، اس کے بچپن کی ساتھی۔ فرال مصطفیٰ کے ماں باپ مرنے کے بعد ایک وریشہ قریشی تو تھی جس نے اسے بکھرنے سے سنبھالا تھا۔ وہ اب کیسے اس طرح اس کے ساتھ کر سکتی تھی؟ کیسے وہ اسے چھوڑ کر بستر پر لیٹ سکتی تھی؟ فرال مصطفیٰ خان کا دل چاہا کہ وہ چیخیں مارتے ہوئے روئے، اور اتنی زور سے روئے کہ اندر لیٹا وجود اس کی چیخوں سے اٹھ جائے، لیکن اس نے جو اپنے اوپر بہادر بننے کا خول چڑھا رکھا تھا، اس نے فرال مصطفیٰ خان کو اس کی مرضی کے مطابق رونے نہ دیا۔ یہاں بیٹھیں آپ۔ ارحیل شاہ نے اسے کندھوں سے تھامے ہی پیچھے کی جانب جاتے اسے بینچ پر بٹھایا تھا، جبکہ فرال مصطفیٰ خان آنکھوں میں آنسو لیے ساکت سی برف کا پتلا بنتی ارحیل شاہ کے بٹھانے پر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر کب گڑیا کو ہوش آئے گا؟ فرحان مصطفیٰ کو وہیں بینچ پر بٹھانے کے بعد وہ دوبارہ سے ڈاکٹرز کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، دیکھیں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کوما میں گئی ہے تو ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک ماہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے۔ یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کو کتنی جلدی خود کو ریکور کریں گی۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل سے انداز میں بتایا تو عریشہ نے ضبط کے مارے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، چہرہ ضبط سے سرخ انگارا ہوا تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں گڑیا کو؟ عریشہ نے دوبارہ سے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہم انہیں ایک الگ روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ مل سکتے ہیں، اور آپ ان کو پرانی باتیں یاد کروا کر کوما سے واپس لانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی اپنے پروفیشن سے انداز میں کہتے وہاں سے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا لیے تو عریشہ ایک دفعہ دوبارہ سے فرال مصطفیٰ خان کی جانب بڑھا تھا۔ آپ نے ملنا ہے گڑیا سے؟ فرال کی جانب بڑھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو فرال مصطفیٰ خان نے اس بار اپنی پلکوں کو جھپکایا تھا اور عریشہ کی جانب دیکھتے ہوئے فوراً سے ہاں میں سر ہلاتے اپنی جگہ سے ایک سیکنڈ سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو عریشہ اسے لیتے ہوئے اس روم کی جانب بڑھ گیا جہاں بھی تھوڑی دیر پہلے وریشہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازے کا نوک کرتے وہ اجازت مانگ رہا تھا جب دھنک جو چیئر پر بیٹھی اپنی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی، محراب کی آواز پر وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگی تو اسے اپنے روم کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر دھنک کے ماتھے پر پہلی بار ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے، جبکہ محراب اس کے ماتھے پر پڑے بلوں کو اگنور کرتا چلتا ہوا اس کی جانب آیا اور عین مقابل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور نظریں دھنک کے چہرے سے ہٹتی ہوئی اس کے سامنے کھلی ہوئی اس کی ڈائری پر پڑی، جبکہ دھنک جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں اپنے سامنے کھلی ہوئی ڈائری کی جانب دیکھتی اس نے اپنی ڈائری کو فوراً سے بند کیا تھا، جبکہ محراب اب تک اس کی بند ڈائری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے بھی دھنک کو اسی ڈائری کے ساتھ پایا تھا۔ محراب کو تجسس ہوا اس ڈائری کو دیکھنے کا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اور ہم نے تمہیں اندر آنے کی اجازت ہرگز نہیں دی، جو تم یوں منہ اٹھا کر کمرے میں داخل ہو گئے ہو۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ آنکھ بھگولا ہوتے ہوئے بولی تو محراب جو ڈائری کی جانب دیکھ رہا تھا، نظریں اس سے ہٹاتے دھنک کے چہرے کی جانب دیکھا تو اسے آج اس کا چہرہ کچھ بدلا ہوا سا لگا، چہرے پر سے جیسے زردیاں سی چھائی ہوئی تھی۔ محراب نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں پر آج عجیب سے تاثرات اس کو دیکھنے کو ملے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس کی جانب دیکھتے محراب سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی، دل پتہ نہیں کیوں لیکن شدت سے دھڑکا تھا کہ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ لے جاتے وہاں نمودار ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قطروں کو ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ محراب نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ محراب شاہ نے اسے اپنا ماتھا صاف کرتے دیکھ اور سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھتے فکر مندی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ہم، تم جاؤ یہاں سے، دھنک نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تاکہ محراب کو اس بار واقعی دھنک ٹھیک نہیں لگی تھی۔ آپ یہاں بیٹھے، میں پانی دیتا ہوں آپ کو۔ اسے وہیں موجود چیئر پر بٹھا کر محراب بولا جب دھنک پھر سے وہاں سے اٹھ گئی۔ ہم نے کہا نا ہم ٹھیک ہیں، تم جاؤ یہاں سے، ہمیں آرام کرنا ہے۔ اس کے کھڑے ہونے پر پائلز کی آواز بھی پیدا ہوئی تھی۔ محراب نے دھنک کی جانب دیکھا جو بے چین سی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم پھر بات کریں گے، آپ آرام کریں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ محراب نے سنجیدگی سے کہا تھا اور ایک دفعہ غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے دھنک نے گہری سانس لیتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا جس کی دھڑکنیں 200 کی سپیڈ پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہیں چیئر پر بیٹھتے وہ رو دینے کو ہوئی اور کچھ ہی دیر بعد اس کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے گالوں پر گرنے لگے کہ وہ بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ کیسے نہ پہچان پاتی اس کی آنکھوں میں اس دن دیکھے ہوئے رنگوں کو، جبکہ وہ خود انہیں سب چیزوں میں مبتلا تھی۔ محراب سے اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے پہچانے گئے جذباتوں کو محسوس کرتے وہ اس سے چھپنے لگی ہوئی۔ اس سے بات کرتے وہ اب ڈرتی تھی کہ کہیں محراب اسے اپنے دل کی بات نہ بتا دے۔ اب بھی تو اسے محراب کی بات پر ٹھنڈے پسینے آنے لگ پڑے تھے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔
کہ मेहराब उससे अपनी फीलिंग शेयर करने वाला है, जिसकी इजाज़त वो उसे कभी नहीं देने वाली थी। उसकी हिचकियाँ बंद चुकी थी, तो वो एकदम से वॉशरूम की जाने बढ़ी थी। 5 मिनट बाद वो बावजूद वॉशरूम से बाहर निकली थी। ड्रेसिंग मिरर से जयनमाज़ निकालकर उसने कमरे में आते खाना काबा का रुख करते जयनमाज़ बिछाई थी और कुछ ही देर बाद उसने ज़ोहर की नमाज़ शुरू कर दी थी। सजदे में जाती वो शिद्दत से रोई थी और सजदे में जाते उसने शिद्दत से मेहराब मेहराब और उनके कहे जज़्बातों से खुद को बचने की भी दुआ माँगी थी। सलाम फेरते दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक दफ़ा आँसू फिर टप-टप करते आँखों से निकलने लगे। या अल्लाह जी प्लीज़, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो। जो हमें उसकी आँखों में नज़र आया था वो हमारी आँखों का धोखा हो। या अल्लाह प्लीज़ ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी का दिल टूटे। या अल्लाह मदद करें हमारी। दुआ माँगती वो जाए-नमाज़ से उठती, उसे भी उठाकर फ़ोल्ड करती, दोबारा से ड्रेसिंग रूम में रख गई थी। उसका सर दर्द से फट रहा था, जिस पर वो बेड में आती थोड़ी देर आराम करने के लिए कंफर्टर में घुस गई थी। शामिर शाह इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था। रोलिंग चेयर पर बैठे वो सामने खुली फाइल को पढ़ रहा था। चेहरे पर संजीदा तासुरात छाए हुए थे और एक हाथ की उंगलियों में पेन को दबाए वो दूसरे हाथ को शीशे के टेबल पर रखे पूरी तवज्जो के साथ फाइल को रीड कर रहा था। जब अचानक से सोचों के पर्दों पर महरोश का चेहरा लहराया था, तो संजीदा चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आंखों में चमक उभरी थी कि हाथ में थामा हुआ पेन को उसने हिलाना शुरू कर दिया था। बज़ाहिर वो फ़ाइल की जानिब भी देख रहा था, लेकिन अब उसकी की सोचों का रुख महरोश की जानिब था। लब खुद ब खुद ही मुस्कुराहट में ढलते जा रहे थे। कि जब उसके ज़हन में एकदम से झमाका सा हुआ था, जब उसने फ़ाइल्स को बंद करते साथ पेन को भी फ़ाइल पर रखते, उसे एक साइड पर किया और लैपटॉप खोला। उसने तेज़ी से अपनी उँगलियों को चलाते लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखा, जहाँ इस वक़्त अब उसके घर का एक-एक कोना नज़र आ रहा था। शामिर शाह ने तजस्सुस से अपने लैपटॉप की जानिब देखते महरोश को देखना चाहा और कुछ ही देर बाद उसे महरोश का चेहरा अपने लैपटॉप में नज़र आया था कि शामिर शाह का दिल तेज़ी से धड़का था और चेहरा सुर्ख पड़ा। व्हाइट शर्ट के साथ रेड कलर का खुला ट्राउज़र पहने वो शावर लेकर भीगे बालों के साथ ही वॉशरूम से बाहर निकली थी, तो नज़रें सीधा बेड पर चारों तरफ कुशन रखे सोई हुई अनाया को की जानिब गई। जिसे सोते देख महरोश मुस्कुराती हुई ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी। व्हाइट कलर का टॉवल निकालकर उसने अपने बालों को टॉवल में लपेटा और अपने कदम वो कमरे से बाहर की जानिब निकाल गई। दोपहर के 12 बज गए थे और उसने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे अब शदीद भूख लग रही थी। तो वो भीगे बालों को टॉवल में लपेटे पीछे से भीगी शर्ट के साथ ही गर्दन में दुपट्टे को डाले कमरे से बाहर निकल गई थी। सीढ़ियाँ से उतरती वो नीचे आई तो उसे कोई मुलाज़िम नज़र नहीं आया। चारों जानब नज़र घुमाते वो किसी को भी न पाकर रिलैक्स होती किचन में दाखिल हुई थी, तो वहाँ भी कोई मुलाज़िम काम नहीं कर रही थी। महरोश ने शुक्र की गहरी साँस भरी और किचन को चारों जानब से अजनबी नज़रों के साथ देखने लगी। भूख शिद्दत से लगी थी कि उसने फ्रीज़र से एग लेकर ऑमलेट बनाने का सोचा था, तो उसने चाय के लिए दूध भी निकाल लिया था। किसी को न पाकर गले में डाले हुए दुपट्टे को निकाल कर वहीं किचन में पड़ी हुई चेयर पर रखा और अपने बालों में अच्छे से लपेटे हुए टॉवल को इसने दोबारा से सही किया और दूसरी जानब वहीं किचन के ऊपर लगे हुए कैमरे से नज़र आते इस मंज़र को देखते शामिर शाह अपनी सांसें रोके बिना पलकें झपकाए लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देख रहा था। चेहरे पर 2 छोटी-छोटी लटें झूल रही थी, चाय बनाने के लिए उसने रख दी थी और खुद अब वो ऑमलेट के लिए एग को मिक्स करने लगी थी। शामिर शाह उसके मेकअप से पाक शफ़ाफ़ चेहरे को फुर्सत से निहारते हुए अपने दिल की धड़कनों को तेज़ होते महसूस कर रहा था। महरोश ने टर्न लिया तो शामिर की नज़रों में उसकी बैग से भीगी शर्ट दिखाई दी थी। शामिर की धड़कनें सर पर दौड़ी, आँखों में हल्की सी सुर्खी वाज़ेह हुई। हाथ की मुट्ठी बनाते उसके अपने होठों पर रखते दूसरे हाथ को शीशे के टेबल पर ही रखे बिना पलक झपकाए लैपटॉप की स्क्रीन को ही निहार रहा था। अचानक से महरोश ने दोबारा से टर्न लिया जब उसकी नज़र किचन की कबर्ड के साथ लगे हुए कैमरे पर पड़ी। महरोश की आँखें बड़ी किए चेहरे पर हैरानगी के तासुरात लिए कैमरे की जानिब देखा, वहीं दूसरी तरफ शामिर शाह के लब पर गहरी मुस्कुराहट छाई, जिसे उसके होठों पर दिखाई रखी हुई हाथ की मुट्ठी ने छुपा लिया था। महरोश की बड़ी-बड़ी ग्रे आँखें चेहरे पर छाई हैरानगी शामिर शाह को इस चेहरे के इर्द-गिर्द अपनी दुनिया घूमती हुई नज़र आई थी। जब अचानक से उसके रूम में नॉक हुआ। शामिर ने माथे पर बल नमूदार हुए चेहरे पर फ़ौरन से संजीदगी दर आई और उसने 1 सेकंड से पहले अपने हाथ को उठाते लैपटॉप को बंद किया और अपने ऑफ़िस में दाखिल होते मज़हर को देखा। मदर को देखते शामिर शाह ने उसे घूरा, जबकि मदर ने हैरानगी से अपने साईं के सुर्ख चेहरे और हल्की सुर्खी छाई हुई आंखों को देखा। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला मुझे डिस्टर्ब करने का। गुस्से से घूरते हुए शामिर शाह बेचैनी से बोला और उसे अभी अपनी बीवी को निहारना था, जी भर कर देखा था। माजरत साईं, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाऊंगा।
मदर ने शामिर के तुर्क चेहरे की जानिब देखा और कहा, बहुत शुक्रिया, अब जाओ यहाँ से। शामिर के कहने पर मदर ने आंखें बड़ी किए उसकी जानिब देखा और हाँ में सर हिलाता ऑफिस से बाहर निकल गया। जब शामिर ने एक दफा फिर से लैपटॉप को खोला और आगे का मंजर देखकर उसके होश उड़े थे, क्योंकि महरोज सामने ही किचन की शेल्फ पर चढ़कर अपने हाथ में थामे हुए छोटे से कपड़े के पीस को उस कैमरे के ऊपर देख गई थी कि वो शामिर शाह के चेहरे का रंग फक से उड़ा था। अपनी चेयर पर वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया और अब उस कैमरे में सिर्फ ब्लैक रिंग के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। शामिर ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए जब्त से स्क्रीन की जानिब देखा और फिर गहरी सांस भरते उसने अपने जब्त को खुद ही कंट्रोल किया। लैपटॉप पर 3-4 उँगलियां चलाते अब वो रूम का कैमरा ओपन कर चुका था, जहां सो रही थी जहां अनाया सो रही थी। शामिर शाह का चेहरा फिर से मुस्कुरा उठा। मिस यू प्रिंसेस, आपकी मम्मा को आकर ठीक करता हूँ मैं, जो ज्यादा बिगड़ रही है। आप भी उठ जाए, इतना कौन सोता है। उसके सोए हुए वजूद पर नजरें जमाए वो बोला था, चले मैं जल्दी से काम करता हूँ, फिर आज हमें हवेली भी तो जाना है ना, आपके दादा और दादों के पास। उसके चेहरे की जाने भी देखते वो बिना लैपटॉप को बंद किए उसे अपने साइड टेबल पर फिक्स करके खुद ऑफिस का काम वाइंड अप करने लग पड़ा था। वो बिखरी सी हालत में घर में दाखिल हुई थी। अपने बैग को उसने एक साइड कंधे पर लटकाया हुआ था। आंखें रो रो कर सूजन ज़दा और सुर्ख हो गई थी। थके हारे थे अंदाज में वो लॉन्च में दाखिल हुई थी जब दुलाज फातिमा, जो वही लंच में बैठी एलईडी पर कोई के ड्रामा देख रही थी, जब नजरें लॉन्च के दरवाजे से दाखिल हुई, फरयाल मुस्तफ़ा पर गई थी कि दुलाज फातिमा से देखती अपनी गोद में रखे हुए कुशन को एक झटके से फेंकती हुई फरहाल मुस्तफ़ा खान की जानिब भागी थी। दीदा जान, क्या हुआ आपको? आप रोई हैं क्या? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आंखों में इंतहाई डर और खौफ लिए जबकि चेहरे पर फिक्र और परेशानी के तासुरात सजाए, वो फरहाल मुस्तफ़ा खान की जानिब देखते हुए बोली। तो फरहाल मुस्तफ़ा खान ने अपनी सूजी हुई हेदर ग्रीन आंखें उठाकर दुलाज फातिमा की जानिब देखा, जबकि अपनी दीदा जान को ऐसी हालत में देखकर फातिमा का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। फरहाल की आंखें इतनी सुर्ख देखकर फातिमा का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ा था। क्या हुआ दीदा जान? अपनी आवाज़ उसे काँपती हुई महसूस हुई जब अगले ही लम्हे फरहाल मुस्तफ़ा खान दुलाज फातिमा के गले लगी थी और किसी अपने का सहारा मिलते ही वो रो दी थी और बुरी तरह रो दी थी। अपनी शर्ट कंधे से गीली महसूस करते फातिमा की आंखों में मोटे-मोटे आंसू आ गए थे। अपनी माँ जैसी बहन को इस हालत में वो पहली दफ़ा देख रही थी कि फातिमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। फातिमा, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो मेरी वजह से इस हालत में पहुंची है। मैं अपने आप को इसके लिए माफ नहीं कर पा रही। हिचकियों से रोते हुए वो लड़खड़ाती आवाज में बोली कि फातिमा का दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। दीदा जान, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? उसके अपने आंसू गालों पर बहने निकले थे। वो नाजुक दिल की लड़की अपनी बहन को इस तरह से रोते देख खुद रो पड़ी थी, जबकि इसकी आवाज में नमी घुलती महसूस करते फरहाल मुस्तफा खान ने अपने ऊपर जब्त किया था और फातिमा के गले लगे ही वो अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ करती उससे पीछे हटी थी। क्या हुआ है? प्लीज बताएं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। बहते आंसुओं के साथ वो फराल की जानिब देखते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम टेंशन न लो। बमुश्किल ही खुद को कंपोज करते वो अपनी आवाज में भी काबू पाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोली थी। मुस्कुराने के बावजूद भी वो मुस्कुरा ना पाई थी। प्लीज दीदा जान, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बताएं आप मुझे। आप मेरी दीदा जान है ना? मुझसे शेयर करें। अपने गालों पर बहते आंसुओं को अपने हाथ की पुश्त से रगड़ते हुए वो बोली थी कि फरहान ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा था। कुछ नहीं हुआ मेरी जान, बस वरीशा का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। हल्की आवाज में कहते हुए उसकी आवाज वरीशा के नाम पर लड़खड़ाई थी, जबकि फातिमा की आंखें उसकी की बात पर फटी की फटी रह गई थी। वरीशा आपी, क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है ना? फातिमा का चेहरा जर्द पड़ा था, आंखों में एक दफा फिर से आंसू बनना शुरू हो गए थे। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं फ्रेश हूँ, तुम ज़रा मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। मेरे सर में बहुत पेन हो रही है। हल्की आवाज़ में कहती हुई उसकी गाल को थपथपाते हुए वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई, जबकि पीछे फातिमा ने बमुश्किल ही अपने कदम किचन की जानिब धकेले थे। गाड़ी पोर्च में आकर रुकी थी तो गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का वार्डरोब ओपन किया, सॉरी, लिखा हुआ गाड़ी का डोर ओपन किया था। शामिर शाह ब्लैक फोर पीस ड्रेस पहने गाड़ी से बाहर निकला था और अंदर की जानिब बढ़ा था। लॉन्च में दाखिल हुआ तो वहां कोई नहीं था। शामिर सीधा सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। कमरे के दरवाजे पर खड़े होते उसने दो तीन गहरे सांस भरे और हैंडल पर हाथ रखता वो रूम का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खोल गया। अंदर कदम रखा तो अजीब सी मसमराइज करने वाली
खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई। शामिर शाह ने इस खुशबू में गहरी सांस भरी और सामने की जानिब देखा, जहां महरोज हाथ में टेडी बियर पकड़े मुस्कुराते चेहरे के साथ अनाया के चेहरे की जानिब करती उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज पर उसने कमरे में दाखिल होती शख्सियत को देखा। शमीर शाह को देखते वो जो अनाया पर झुकी हुई थी फौरन से सीधी हुई थी, और वहीं वाइट शर्ट के साथ रेड खुला ट्राउजर पहने वो इस वक्त डूबने से बेनियाज दुपट्टे से बेनियाज नाजुक सा वजूद सामने खड़े शख्स की हालत खराब कर गया था। जबकि महरोज के चेहरे पर छाई हुई मुस्कुराहट गायब हुई थी और अपने पर नजरें दौड़ाई तो खुद को बगैर दुपट्टे के शामिर के सामने पाकर चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा। फौरन से नजरें इधर उधर घुमाकर दुपट्टे को जो ढूँढना चाहा जो उसे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं रोश से झटके से अपनी जगह से खड़ी हुई थी। जबकि उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते शामिर शाह एक दरवाजे को लॉक करता एक जस्ट में ड्रेसिंग मिरर तक पहुंचता दुपट्टा को अपने हाथ में ले गया, जबकि महरोश अभी तक 5 कदमों की दूरी पर खड़ी रह गई थी। शामिर शाह के लबों पर मायने खेद मुस्कुराहट दौड़ी थी, जबकि वही पर महरोज का चेहरा हद से ज्यादा सुर्ख पड़ा था। दुपट्टा वापस करें आप, ना चाहते हुए भी आवाज लड़खड़ाई थी। शामिर ने लब दबाए मुस्कुराहट जब्त करते उसके सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखा। अगर ना करूं तो बीवी हो आप मेरी, मेरे सामने बगैर दुपट्टे के भी रह सकती हैं। गंभीरता आवाज महरोज के कानों में पड़ी थी कि उसके गाल मजीद दहक गए थे कि शामिर शाह का दिल उसके चेहरे पर छाए शर्मो हया के रंगों को देखते सरपट दौड़ा था। जितनी लाल टमाटर न बना करें आप मेरे सामने, वरना फिर आपके लिए ही मुश्किल पेश होगी। दुपट्टे की एक साइड को अपने हाथ में पकड़े वो दूसरी साइड अपने से 5 कदमों की दूरी पर खड़ी की जानिब उछालते हुए बेबाकी से बोला था, जबकि महरोश ने वो दुपट्टे को अपने हाथ में पकड़ते अपनी जानिब खींचने की कोशिश की थी। जब दूसरी जानिब से शामिर शाह ने दुपट्टे को अपने हाथ में फोल्ड करते उसे अपनी जानिब खींचा कि महरोश एक कदम उसकी जानिब बढ़ी थी। दोबारा से दुपट्टे को फोल्ड करते उसने दुपट्टे को फिर से अपनी जानिब खींचा और महरोश एक साथ 2-3 कदम उसकी जानिब बढ़ गई। चेहरा दहक कर अंगारा हुआ, अपने दिल की धड़कन उसे बढ़ती हुई महसूस हुई। शामिर और महरोज के दरमियान फासला सिर्फ 2 कदमों का रह गया था। दुपट्टे की एक साइड शामिर के हाथ में थी, जबकि दूसरी साइड महरोज ने पकड़ी थी। आखिरी दफा उसने सारे दुपट्टे को फोल्ड करते अपनी जानिब खींचा और महरोज दुपट्टे समेत सीधा उसके सीने के साथ टकराई थी। अपना माथा शामिर शाह के सीने पर लगा ताकि उसे मुकाबिल की धड़कनों की आवाज बखूबी सुनाई दी थी। जबकि शामिर खामोश खड़ा उसे अपने हिसार में लिए महसूस कर रहा था। सुकून का नाम सुना है आपने? वो मिलता है आपको अपने इतने करीब देखकर, आपको अपने हिसार में महसूस करके। अपने सर को नीचे झुकाए वो महरोज के कान में सरगोशी नुमा आवाज में बोला कि महरोज वहीं अपनी सांसें रोक गिरी। साकित खड़ी वो शामिर के अल्फाज अपने कानों में गूंजती हुई महसूस करने लगी, जबकि शामिर शाह ने उसके गिर्द अपने बाजू लपेटते थे मुकम्मल तौर पर अपने मजबूत हिसार में कैद कर लिया कि महरोज जो पहले ही सांसें रोके खड़ी थी, शामिर के हिसार में उसे अपनी बची कुची सांसें भी रुकती हुई महसूस हुई। छोड़े मुझे, सांस नहीं आ रहा। बहुत मुश्किल इसके शर्ट को सीने से अपने हाथों में थामे वो घुटी घुटी आवाज में बोली, सांसें तो अभी नहीं रुकी मैंने। बेबाकी से कहते उसने अपना हिसार थोड़ा सा ढीला किया, जबकि इसकी बात का मतलब समझते महरोज कान की लू तक सुर्ख पड़ गई। उसका सुर्ख चेहरा अपने सीने से बाहर निकाला तो शामिर शाह मसमराइज होकर उसकी जानिब देखने लगा, जबकि महरोज बस अपने और मुकाबिल की दिल की धड़कनों को सुन रही थी। शामिर शाह ने आगे होते उसके दाएं गाल पर अपने लब रखे। महरोज ने जोर से आंखें मीचते उसकी शर्ट को सीने से जोर से पकड़ा और बाएं जानब आते उसने महरोज के बाएं सुर्ख गाल पर भी लब रखे। महरोज के अपने होंठ खुश्क पड़ते हुए मालूम हुए। जाएं, तैयार हो जाएं, कुछ देर बाद हमें हवेली के लिए निकलना है। उसके माथे पर लब रखे से महरोज को अपने हिसार से रिहाई देते दुपट्टा भी उसके हाथों में थमाया था, और महरोज ने आंखें खोले फौरन से उसकी शर्ट को छोड़ते शामिर से 2 कदम पीछे हटी थी। शामिर शाह उसके चेहरे की जानिब भी देख रहा था कि महरोज फौरन से दुपट्टे को अपने हाथों में पकड़े वॉशरूम की जानिब दौड़ लगा गई थी। शामिर ने लब दांतों तले दबाए अपना कहका जब्त किया और नजरें अपने अब बेड की जानिब गई, जहां पर प्रिंसेस हाथ पांव मारते हुए गर्दन शामिर शाह की जानिब गई उसे अपनी बड़ी बड़ी गिरे आंखों से देख रही थी। शामिर के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ गई। हाँ जी, बाबा की प्रिंसेस क्या कर रही है? थोड़ी देर पहले जैसे मैं रोज शनाया पर झुकी उसके साथ खेल रही थी, वैसे ही शामिर बेड पर बैठते उस पर झुका था। शामिर की बात पर अनाया ने अपने होठों को मरोड़ते हुए माथे पर हल्के हल्के बल डाले थे कि शामिर ने हैरान होते उसकी जानिब देखा। क्या हुआ बाबा की जान को? बाबा से कोई गलती हो गई है क्या, जो प्रिंसेस बाबा से नाराज नाराज लग रही है? उसके माथे पर बल देखे शामिर शाह बोला था, लेकिन अनाया हनूज उसे वैसे ही घूर रही थी।
ओहो! मुझे लगता है बाबा से कुछ ज़्यादा ही गलती हो गई है और इससे भी ज़्यादा अ, ये गलती है कि बाबा को इस गलती का पता ही नहीं। चलो मैं ऐसे ही अपनी प्रिंसेस को मना लेता हूँ। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? उसके गाल पर झुकते वहाँ अपने लब रखते अपनी हल्की-सी बेड़ भी रख ली और यहीं पर अनाया की खिलखिलाहटें कमरे में गूंजी थी। इतनी जल्दी मान गई बाबा की जान, लेकिन मुझे अभी और मनाना है अपनी प्रिंसेस को। शामिर शाह बोलते इसके दूसरे गाल पर भी वही अमल दोहरा गया और अनाया की खिलखिलाहटें देखने लायक थी। रफ़े बलाशा पागलों की तरह उसे इधर-उधर ढूँढ रहा था, माथे पर सिल्की बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर इज़्तिराबी कैफ़ियत तारी थी, आँखों में हल्की-हल्की सुर्ख थी सुर्खी दर आई थी। उसने पूरी यूँ छान मारी थी, लेकिन आज उसे दुलार फ़ातिमा का दीदार नसीब नहीं हुआ था। दिल में अजीब-सी बेचैनी तारी होने लगी थी, जिसके असरात उसके चेहरे के साथ-साथ आँखों में भी दिख रहे थे। ये तुम्हारा हाल मजनू जैसा क्यों नज़र आ रहा है? वो जो घड़ी पर टाइम देखते आगे की जानिब बढ़ रहा था, जब सामने से आते हुए उमर ने उसे बाजू से पकड़ते हुए रोका था और हैरानगी से उसके माथे पर बिखरे हुए बालों और चेहरे पर नज़र आती इस तरह की कैफियत और आँखों में छाई हुई सुर्खी को देखकर बोला था, मोहतरमा को देखा है तुमने कहीं? अजीब-सी बेचैनी ज़दा आवाज़ गूँजी थी। उमर को इसी की बात पर झटका-सा लगा था। वो अबाई वाली लड़की? उसने तस्दीक चाहिए। हाँ यार, जल्दी बताओ उसे देखा है कहीं? मुझे नहीं मिल रही, मैंने पूरी यूनी देख ली है। तुमने कहीं देखा है उसे? सुर्ख डोरों से सजी आँखों को इधर-उधर घुमाए वो बेचैनी से इस्तफ़सार कर रहा था और उमर के चेहरे पर हैरानगी ही हैरानगी फैल रही थी। मुझे पहले ही पता था तुम्हारी दाल में कुछ काला ज़रूर है। उसके चेहरे से हैरानगी गायब हुई और वहाँ पर शरारती मुस्कुराहट ने डेरा जमा लिया था, जबकि उमर की बात पर राफ़े ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। ये अपनी दाल में कुछ काला बाद में ढूँढ लेना, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। दबी-दबी आवाज़ में वो घुर्राते हुए बोला, तो उमर ने अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट ज़ब्त की थी और उसकी परेशान सी शक्ल देखी थी। मुझे लगता है वो अयूनी नहीं आई। उमर ने उसके गुस्से की वजह से सुर्ख होते चेहरे की जानिब देखते संजीदगी से कहा, जब राफ़े बलाशा उसके जवाब पर चीखा था, "व्हाट? क्यों? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है, यूँ क्यों नहीं आई वो?" एक साथ वो कई सवाल कर गया था। भाई वो मेरी बहन नहीं है, जो मुझे पता हो कि वो क्यों नहीं आई। उन्होंने तकरीबन उसके सवालों पर उसे तंज़ ही किया था कि राफ़े गहरी साँस भरते अपने बालों में हाथ फेर के रह गया था। मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो सारी दाल ही काली है। उसका लहज़ा फिर से शरारतन हुआ था। अब अगर तुमने ये दाल और दाल में कुछ काले वाली बकवास की ना तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। उसकी गर्दन को दबोचते वो गुस्से से गुर्राया था तो उमर का कहका गूँजा था। दाल वाली बात को छोड़ो, बल्कि यहाँ तो कोई पक्का मजनू राजा बना बैठा है। वो गर्दन को उसके शिकंजे में देखकर वो अभी भी बाज नहीं आया था जब राफ़े ने अपने बाजू का दबाव बढ़ाया था। मैं तुम्हारा गला दबा दूँगा अगर आप बकवास की तो। उसकी गर्दन पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए वो दाँत कुचकुचा के कुचकुचाते हुए बोला था, जब उमर ने अपने दोनों हाथों को उसके बाजू पर रखते उसके हाथ को हटाना चाहा था। "अबे यार छोड़ मुझे, मेरी गर्दन दबा दी तो। तुम्हारी शादी पर भंगड़े किसने डालने हैं?" मासूमियत से उसकी जानिब देखते हुए वो अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला, तो राफ़े ने उसकी गर्दन छोड़ भी दी थी। "अच्छा चल इस बात को छोड़, भाभी के घर का एड्रेस चाहिए तुम्हें?" अपने पूरे 32 दाँतों की नुमाइश करवाते हुए वो फिर से बोला था कि राफ़े ने कहर बरसाती नज़रों से उसकी जानिब देखा। "बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद का, लेकिन वो क्या है ना, अल्लाह ने मुझे भी ज़मानत दी है कि मैं खुद ढूँढ लूँगा।" एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर वो ये कहते हुए वहाँ रुका नहीं था और पीछे उमर के ना रुकने वाले कहके गूँजे थे। ब्लैक कलर की सलवार कमीज़ पहने उसके ऊपर स्किन कलर की अजरक डाले बालों को माथे से बाएँ हाथ से हटाते हुए शहद रंग आँखें, कभी सामने सड़क पर तो कभी अपने साथ ही पैसेंजर सीट पर बैठी हुई अपनी बीवी और बेटी पर जमा लेता था। नज़रें सड़क से ज़्यादा अपने साथ सीट की पुश्त से टेक लगाए आँखें बंद किए हुए बैठी रोशी के चेहरे की जानिब थी। गार्ड की 2 गाड़ियाँ उसी की गाड़ी के आगे जबकि 2 गाड़ियाँ ही गाड़ी के पीछे थी। रात का समा था, वो धीमी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। महरोश ने रेड कलर की शर्ट के नीचे ब्लैक कलर का कैपरी पहना हुआ था। कंधों पर ब्लैक कलर की गरम शॉल थी, जिसे शमीर शाह ने यहीं आते वक़्त उसके हाथों में थमाई थी। अनाया मैरून कम्फर्टर में लिपटी हुई महरोश की ही गोद में गहरी नींद सो रही थी, जबकि महरोश ने आँखें बंद किए अपना सर सीट की पुष्ट से टिकाए शायद सो गई थी। जब शामिर ने उसके चेहरे पर आई हुई बाल की लट को देखते एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते दूसरे हाथ से बुलेट हटाई थी और नरमी से उसके चेहरे की जानिब देखा था, जो सोते हुए नहायत मासूम लग रही थी। लेकिन ये तो शामिर को ही पता था कि ये चेहरा कितना मासूम था। अभी वो अपना हाथ पीछे करता जब महरोज का सर एक जानिब खिसका था कि शामिर शाह ने उसके गाल पर अपने हाथ की हथेली जमाते उसके गिरते सर को बचाया था।
लेकिन महरोज़ शायद गहरी नींद सो रही थी, जो अभी तक उठी नहीं थी। उसके चेहरे की जानिब देखते शामिर ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके गाल के नीचे से निकालकर उसके सर को आराम से अपने कंधे पर रखा था और गाड़ी को ऑटोमैटिकली करते उसने महरोज़ की गोद से सोई हुई अनाया को भी उठाकर उसे अपनी गोद में कर लिया था। धीरे से उसके ऊपर झुकते हुए अनाया के दाएँ गाल पर अपने लब रखते अपनी अजरक उसके कम्फर्टर के ऊपर देते वो उसे अपनी स्किन अजरक में छुपा गया था, कि कहीं उसे सर्दी ही न लग जाए। जबकि महरोज इन सबसे बेखबर उसके कंधे पर अपना सर रखे अपनी नींद पूरी कर रही थी। वो ग्रे ट्राउजर के साथ ब्लैक शर्ट पहने अपने कमरे के टेरेस में रखी हुई चेयर पर बैठा था और सामने रखे हुए छोटे से मेज पर उसका लैपटॉप खुला हुआ था। जबकि वो खुद अपनी नजरें लैपटॉप की खुली स्क्रीन पर गाढ़े अपने पुश्त चेयर से टिकाए एक हाथ में कॉफी का मग थामे पुरसोच नजरों से स्क्रीन की जानिब देख रहा था। हाथ में थामी हुई कॉफी से एक घूंट भरते वो अपने पुश्त अभी तक चेयर से लगाए बिना पलक झपकाए सामने चलती लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आते मनाजिर की जानिब देख रहा था। एकदम से उसने चेयर का सहारा छोड़ा था। आगे की जानिब झुकते उसने लैपटॉप के एक बटन को दबाते मंजर को वहीं पर रोका था तो माथे पर अनगिनत शक्लें नमूदार हुई थी कि माथे और गर्दन की रगें उभर कर बाहर दर आई थी। मुठियाँ भींची तो हाथ की वेंस वाज़ेह नज़र आई। आँखों में लहू रंग सुर्खी दर आई थी। अरेश शाह ने कॉफ़ी का मग वहीं पर फेंका था और अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था। इधर-उधर टहलते उसने अपने बालों में हाथ फेरते अपने उमड़ आए गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। यही था गुड गुड़िया को मारने वाला, मेरी गुड़िया को इस हालत में पहुँचाने वाला। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। जो कोई भी हो, पहले तुमने किसी बेकसूर की जान ली थी, लेकिन मेरी गुड़िया को इस हाल में पहुँचाने का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और इस अंजाम पर तुम्हें नरेश शाह पहुँचाएगा। ये मेरा वादा है गुड़िया से कि उसके मुजरिम को मैं खुद अपने हाथों से उसको उसके अंजाम तक पहुँचाऊँगा। आँखों में लहू लिए वो अपनी गर्दन को रब करते हुए बोला था। पूरे जिस्म में गज़ब-गज़ब की शरारे फूट रहे थे। नरेश शाह नाम चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख अंगारा हो गया था कि वो वहीं से अपने रूम की जानिब बढ़ा था और इसका इरादा फ्रेश होने का था। यार मुझे आपसे बात करनी है। उसे गुलाब के फूलों की खुशबू सूंघते देखकर मेहराब वहीं उसके पास आते हुए बोला तो अपने अचानक से आवाज़ सुनते धनक एक लम्हे के लिए घबरा गई थी कि बुखलाते हुए वो पीछे की जानिब टर्न ले गई जिस पर खुली फिजा में उसकी पायल की आवाज़ गूंजी थी। अपने सामने मेहराब को देखते धनक का रंग फक से उड़ा था। वहीं पर आंखों में गुस्सा भी धर आया था। ये पहले तुम हमें ये यार यार कहना बंद करो। तमीज़ नहीं है तुम्हें, तुमसे बड़े हैं हम। जनक सफेद पड़ते चेहरे के साथ उंगली उठाकर उसे वार्न भी कर गई थी कि मेहराब कान खुजाकर रह गया। यार ये नहीं, मेरा मतलब कि ये तो मुझे आदत है ना। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मैं पहले भी तो आपको ऐसे ही बुला लेता था। अपनी ज़ुबान से फिर से यार फिसलते हुए धना की घुड़ी देखते वो लब दांतों में दबाकर फिर से बोला, पहले की बात और थी, हम तुमसे बड़े हैं दीद। इसके बाकी के अल्फ़ाज़ मुँह में ही रह गए थे जब मेहराब दब से मुठ्ठियाँ बंद करता हुआ बोला था। पहले की बात और थी, क्या मतलब है ज़रा एक्सप्लेन करेंगी आप मुझे? अपने दाँतों पर दाँत जमाते हुए वो बोला था। धना के बाकी के अल्फ़ाज़ वो बखूबी समझ गया था कि दिल की धड़कनें उसकी सुस्त पड़ गई थी। माथे पर पसीने के कतरे बनते से महसूस हुए थे। जो भी मतलब हो, लेकिन अब तुम हमसे ज़रा फ़ासले पर रहा करो। मुझसे 2 साल छोटे हो तो छोटे ही बनकर रहो। ज़्यादा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। धनक दिल पर ज़ब्त करती हुई बेलचक अंदाज में बोली थी। मेहराब से पहली दफ़ा वो इस लहजे में बात कर रही थी। हलक में आँसुओं का गोला अटक गया था, दिल शिद्दत से धक-धक करता उसे सुनाई दे रहा था। जबकि उसके बात सुनते मेहराब का दिल भक से उड़ा था। आँखों में वाज़ेह गुस्से की रमक दर आई थी। ये आज आपने क्या बड़ा-बड़ा लगा रखा है? कितनी बड़ी हैं आप मुझसे? साथ 2 साल मेरे सामने खड़ी होकर लग रहा है कि आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? चलो आओ मैं दिखाता हूँ आपको। कितना आप मुझसे बड़ी हैं। धनक के बार-बार अपनी एज को बीच में लाने पर मेहराब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया था। सुर्ख होती आँखों के साथ वो दबी-दबी आवाज़ में कहता, धनक का बाजू पकड़ते वहीं से ऊपर की जानिब बढ़ाता जबकि धनक उसके अंदाज़ और हरकत पर फटी हुई आँखों के साथ खींचती चली जा रही थी। मेहराब तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ता उसे भी अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था, जबकि धनक की पायल की आवाज़ गूँज रही थी। अपने कमरे में लाते उसने रूम का दरवाज़ा बंद एक झटके से बंद किया। और धनक को बाजू से पकड़े उसे लाते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा किया, जबकि उसके पीछे वो खुद खड़ा हो चुका था। धनक हैरानगी से आंखें फाड़े उसकी जानिब देख रही थी, जिसका चेहरा सुर्ख और आंखों में गुस्सा था। देखो आईने में और बताओ मुझे कि कौन बड़ा है? सख्त संजीदा बात धनक की समातों से टकराई थी।
तो धनक ने पलकें उठाते सबसे पहले अपनी और उसकी हाइट ही देखी थी, जिस पर वो मेहराब के सीने तक आ रही थी। अचानक से धनक का रंग सुर्ख पड़ा था। अपनी तरफ देखा तो मेहराब की जिसामत के सामने वो बहुत नाजुक सी, कमजोर सी लड़की थी। धनक की पलकें लरज़ी थी कि वो अपनी नज़रें झुका गई थी। देखो ऊपर और बताओ मुझे कौन बड़ा है? धनक बादशाह, वो आप जनाब का तकल्लुफ़ भी भूल गया था। आपकी सख्त आवाज़ पर धनक ने बुखलाते हुए अपने सर को उठाया था और दोबारा से मिरर में अपने और उसके नज़र आते अक्स को देखा। मेहराब की नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। नज़र आ रहा है आपको कौन बड़ा लग रहा है? आपका ये नाज़ुक सा वजूद मेरे सामने छुप रहा है। आपकी हाइट देख रही है, कहाँ तक पहुँच रही है। तो अब अगर आप हमारे दरमियान एज का डिफरेंस लेकर आई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाजू को पकड़ते हुए एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब करते, सुर्ख आँखों के साथ गुस्से से बोला। धनक उसका ये रूप देखकर दंग रह गई थी। "नाहित ही बदतमीज़ इंसान हो तुम!" धनक सुर्ख पड़ती गुस्से से बोली थी और अपना बाजू छुड़ाते वहाँ से भाग निकली थी। "बदतमीज़ी जब करूँगा फिर पता चलेगा आपको।" पीछे से शरारती अंदाज़ में उसने कहा था, जिसे अनसुनी करती धनक वहाँ से भाग गई थी। दीदा जान कुछ खा लें, आपने कब से कुछ नहीं खाया। ऊपर से आपको इतना तेज़ फ़ीवर भी हो गया है। अपने हाथ में सूप का बाउल पकड़े वो कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी। तो फरहाल मुस्तफ़ा खान जो बेड ग्राउंड से टेक लगाए अपनी गोद में लैपटॉप रखे, सूजी हुई आँखों के साथ लैपटॉप पर तेज़ी से उँगलियाँ चलाती कुछ कर रही थी। दुलाज फ़ातिमा की बात सुनते उसने जल्दी से लैपटॉप को बंद करके साइड पर रखा था। जब फरहाल को दोबारा से काम करते देख दुलाज फ़ातिमा अपने माथे पर मासूमियत से हल्के-हल्के बल डाले थे और मुँह फुलाते हुए उसे देखते चलती हुई उसके करीब ही बेड पर आकर बैठी थी। सूप के बाउल को बेड साइड टेबल पर रखते हुए वो घूरियों से फरार की जानिब देख रही थी, जबकि उसे की सुर्ख हुई सूजी हुई आंखें देखते फातिमा का दिल कट कर रह गया था। क्या दीदा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अपना लैपटॉप खोले बैठी हैं और आपको अपनी तबीयत का ज़रा एहसास नहीं है? तो उसकी आंखों में देखने से गुरेज करते हुए वो रूठेपन से कहती सूप का बाउल अपने हाथों में थाम गई थी। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फ़िक्र मत करो और ये मैं पी लूँगी। तुम जाओ रेस्ट करो, कल से मेरे पीछे लगी हुई हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट सजाए वो दुलाज फ़ातिमा के हाथ से सूप का बाउल पकड़ते हुए बोली, "नहीं दीदा जान, आप मेरे सामने इसे फिनिश करें और अब आपने ये अपने लैपटॉप को हाथ नहीं लगाना, आराम करना है। मुझे अपनी दीदा जान बिल्कुल ठीक चाहिए।" सूप का चम्मच उसकी जानिब करती दुलाज फ़ातिमा मासूमियत से बोली थी, जबकि उसकी बात सुनते फरहाल भी हल्का-सा मुस्कुराते हुए अपना मुँह खोल गई थी, जब फ़ातिमा ने अपने हाथ से उसे सूप पिलाया था। "दीदा जान, वरीशा आपी ठीक है ना? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? आपने कल से कुछ बताया नहीं मुझे?" उसे सूप पिलाती-पिलाती दुलाज फ़ातिमा ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। दिल ये सवाल पूछते हुए तेज़ी से धड़क रहा था। जबकि उसकी बात सुनते फराल जो सूप पी रही थी गले में अटका था कि वो ज़ोर-ज़ोर से खाँसी लेने लगी थी। आँखों से आँसू बहने लगे थे जो पता नहीं सूप के अटकने की वजह से बहे थे या वरीशा का नाम सुनते। फातिमा एकदम से बुखला कर रह गई थी। जल्दी से साइड टेबल पर से पानी का गिलास पकड़ाते उसने फराल को थमाया था, जिसे पकड़ते फराल एक घूँट में सारा पानी पी गई थी। "दीदा जान, आप ठीक हैं?" आँखों में मोटे-मोटे आँसू लाए वो फराल के गालों पर बहते हुए आँसुओं को अपने हाथ की मदद से साफ करते हुए भराई आवाज़ में बोली, "जी जान, ठीक हूँ।" ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए वो उसके गाल खींच गई थी, तो फातिमा, जिसकी आँखों में मोटे-मोटे आँसू भर आए थे, फराल के गाल खींचने पर वो मुस्कुरा दी। "दीदा जान, अब आप रेस्ट करें। मैं अच्छी-सी स्ट्रॉन्ग सी अपनी दीदा जान के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर पिएँगे, ठीक है?" फातिमा ने हल्का-सा मुस्कुराते हुए कहा, तो फराल भी फीका-सा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला गई। जहाँ पर दुराज फातिमा आके कमरे से निकलती हुई बाहर किचन की जानिब कॉफ़ी बनाने के लिए बढ़ गई। पीछे फरहाल का मुस्कुराता चेहरा पल में सिमट गया। लैपटॉप को उठाते उसने दोबारा से अपनी गोद में रखा था और फिर से वो संजीदगी के साथ काम करने लगी थी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।